we have been studying about the beauty of Zion. நாம் సియోని అడగే పற்றி కట్టుకొంటూ వరకురోం. సియోని యొక్క సౌందర్యమును గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాము. Mainly there are 4 beauties of Zion. ముఖ్యமாக సియోనిన్ 4 విధమైన అడగుகள் ఉண்டு. ముఖ్యంగా మనం నేర్చుకున్నట్లయితే సియోనుకు 4 విధమైనటువంటి సౌందర్యములు ఉన్నవి. God willing, today we can study about the beauty of holiness that is in Zion. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் இன்றைக்கு சியோனிலே காணப்படுகிறதான பரிசுத்தத்தின் அழகை பற்றி நாம் கற்றுக்கொள்வோம். దేవుని యొక్క చిత్తమైతే ఈ దినమున సియోన్లో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధత యొక్క సౌందర్యమును గురించి మనం నేర్చుకుందాము. First we read about the beauty of holiness in 1 Chronicles chapter 16 verse 29. முதலாம் நாளாகமும் 16ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்திலே முதலாவதாக இந்த பரிசுத்தத்தின் அழகை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம். ఈ పరిశుద్ధత యొక్క సౌందర్యమును గురించి మనము మొదటి దినవృత్తాంతము 16వ అధ్యాయము 29వ వాక్యమందు మనం చదువుచున్నాము. கர்த்தருக்கு அவருடைய நாமத்திற்குரிய மகிமையை செலுத்தி காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து அவருடைய சந்நிதியில் பிரவேசியுங்கள், பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். Give unto the Lord the glory due unto his name, bring an offering and come before him, worship the Lord in the beauty of holiness. So here we read about the beauty of holiness. முதல் முறையாக இந்த இடத்திலே பரிசுத்த அலங்காரம் அல்லது பரிசுத்தத்தின் அழகை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம். మొట్టమొదటి సౌందర్యమును గురించి ఇక్కడ పరిశుద్ధ అలంకారములతో మనం చదువుచున్నాము. Why we need the beauty of holiness. பரிசுத்தம் என்னும் அலங்காரம் அல்லது அழகு நமக்கு எதற்காக தேவை என்பதை பற்றி இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம். పరిశుద్ధ అలంకారము మనకు ఎందు నిమిత్తం అవసరమైనదని మనం ఇక్కడ చదువుచున్నాము. Anybody can say why we need the beauty of holiness from that verse? நாம் பரிசுத்தம் என்னும் அலங்காரம் நமக்கு எதற்காக தேவைப்படுகிறது என்று இந்த வசனத்தை சார்ந்த விதத்திலே யாராவது பதில் சொல்ல முடியுமா? పరిశుద్ధ అలంకారము మనకు ఎందు నిమిత్తం అవసరమైనదని ఇక వాక్యం నుండి ఎవరైనా దానికి జవాబు చెప్పగలరా? Why we need the beauty of holiness from the verse? நமக்கு பரிசுத்தத்தின் அலங்காரம் எதற்கு தேவை என்பதை இந்த வசனத்தின் அடிப்படையிலே சொல்லுங்கள். ఈ యొక్క సౌందర్యం అనగా పరిశుద్ధత యొక్క సౌందర్యము మనకు ఎందు నిమిత్తం కావాలని చెప్పి ఇక వాక్యాధారంతో చెప్పుడి. To worship him. கர்த்தரை தொழுது கொள்ளும்படியாக దేవుని ఎదుట సాగిలపడి నమస్కరించుటకు. Zion is a place of worship. సియోన్ என்பது தொழுது கொள்ளுகிறதான இடமாக இருக்கிறது. సియోను నమస్కరించి ఆరాధించు స్థలము. So now we are worshiping, sometimes raising the hand and opening the mouth and praising. Sometimes we stand on our knees and sometimes we clap hands and worship the Lord. நாம் இப்பொழுது சில சமயங்களிலே நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறோம். நாம் கர்த்தரை துதிப்பதின் மூலமாக தொழுது கொள்கிறோம். சில சமயங்களிலே நம்முடைய கரங்களை தட்டி பாடல்களை பாடி கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறோம். சில சமயங்களிலே நம்முடைய முழங்காலில் நின்று நாம் கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறோம். మనం ఇప్పుడు కొన్ని సందర్భంలో మన చేతులు పైకెత్తి దేవునికి నమస్కరించున్నాము. మనకు నోరు తెరిచి మనం దేవుని స్తుతించి ఆయనను మనం ఆరాధించున్నాము. కొన్ని సందర్భంలో చప్పట్లు కొట్టి మనం పాడి మన యొక్క ప్రభువును మనం ఆరాధించున్నాము. These are only we are physically worshiping the Lord. இவைகள் எல்லாம் நாம் சரீர பிரகாரமாக கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறதான காரியங்களாகும். ఇవన్నీ కూడా మనము శరీర రీతిగా మన యొక్క ప్రభువును నమస్కరించి ఆరాధించినటువంటి కార్యములు. God wants that we may worship in our spirit. ஆனால் நாம் நம்முடைய ஆவியிலே கர்த்தரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தர் வாஞ்சிக்கிறார். అయితే మనకు ఆత్మయందు సాగిలపడి ప్రభువునకు నమస్కరింపవలెనని ఆయన కోరుచున్నాడు. Word of God says, they that worship him must worship him in spirit and in truth. கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். దేవుని యొక్క వాక్యంలో చదువుచున్నాము, దేవుని ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆరాధింపవలెను. Now how to worship in the spirit? எப்படி ஆவியோடு அவரை தொழுது கொள்வது? ఎలాగున మనం ఆత్మతో ఆరాధింపవలెను? God wants that we may worship in the spirit. How to worship in the spirit? நாம் ஆவியோடு தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தர் வாஞ்சிக்கிறார். எப்படி ஆவியோடு அவரை தொழுது கொள்ள முடியும்? ఆత్మతో మనం ఆరాధింపవలని ప్రభు కోరుచున్నాడు. ఎలాగున మనం ఆత్మతో ఆరాధింపగలము? The secret of worshiping in the spirit is in Psalm 103 verse 1.
ஆவிக்குள்ளாக இருந்து அல்லது ஆவியோடு கர்த்தரை தொழுது கொள்வதின் ரகசியமானது 103 சங்கீதம் 1 அடங்கி இருக்கிறது. ఆత్మతో మనం దేవుని ఆరాధించి నమస్కరించినటువంటి రహస్యమును గురించి 103వ కీర్తన మొదటి వాక్యమందు వ్రాయబడి ఉన్నది. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. This is the way to really worship God. இது தான் தேவனை உண்மையாகவே தொழுது கொள்ளக்கூடியதான விதமாக இருக்கிறது. ఇదియే మనం యథార్థముగా దేవుని ఆరాధించినటువంటి విధానమై ఉన్నది. What is the way to worship the Lord? கர்த்தரை தொழுது கொள்ளக்கூடிய விதம் என்ன? దేవుని ఆరాధించినటువంటి విధానం ఏమి? All that is within me, worship, bless his name, praise his name. என் முழு உள்ளமே அல்லது எனக்குள்ள இருக்கிற எல்லாமும் சேர்ந்து அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும். నా అంతరంగమునున్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నుతించుము, ఆయనను స్తుతించుము. All that is within me must praise him. எனக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாமே அவரை துதிக்க வேண்டும். నా యొక్క అంతరంగమునున్న సమస్తము దేవుని స్తుతింపవలెను. What are these things within me? எனக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாம் என்று சொல்லும்போது அது என்ன? నా అంతరంగముందున సమస్తము అనగా ఏమి? My thoughts. என்னுடைய எண்ணங்கள், నా తలంపులు, They must praise God. அவைகளும் கூட கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். అవి కూడా దేవుని స్తుతింపవలెను. Unless my thoughts are pure, my thoughts cannot glorify God. என் எண்ணங்கள் தூய்மையா இராவிட்டால் அவைகள் தேவனை மகிமைப்படுத்த முடியாது. నా యొక్క తలంపులు పవిత్రముగా లేనట్లయితే అవి దేవుని స్తుతింపలేవు. All that is within me, bless the Lord. ஆங்கில வேதாகமத்தின்படி எனக்குள் இருக்கிற யாவையும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பதாக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. నా అంతరంగమునున్న సమస్తమా యెహోవాను సన్నిధించుము. All that is within me, my desires. எனக்குள் இருக்கிற எல்லாம் என்று சொல்லும்போது வாஞ்சைகள். నా అంతరంగమునున్న సమస్తమా అని చెప్పినప్పుడు మన యొక్క వాంఛలు. If we have carnal desires, we cannot worship God. நமக்கு மாம்சீகமான வாஞ்சைகள் இருக்கும் என்றால் நம்மால் கர்த்தரை தொழுது கொள்ள முடியாது. శరీర కోరికలు మనకు ఉండినట్లయితే మనం ప్రభువుని మనం ఆరాధింపలేము. All that is within me must praise him. எனக்குள் இருக்கிற யாவும் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். నా అంతరంగమునున్న సమస్తమును దేవుని స్తుతింపవలెను. My plans, என்னுடைய திட்டங்கள், నా యొక్క సంకల్పములు, my purposes, என்னுடைய நோக்கங்கள், నా యొక్క ఉద్దేశములు, my will, என்னுடைய சித்தம், నా చిత్తము, my ambitions, என்னுடைய குறிக்கோள்கள், నా యొక్క అభిలాషలు, my imaginations, என்னுடைய தோற்றங்கள், నా యొక్క ఊహలు, my feelings, my emotions, என்னுடைய உணர்ச்சிகள், என்னுடைய எழுச்சிகள், నా ఉద్రేకములు, నా భావనలు, all this must praise God. இவைகள் எல்லாமே கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். ఇవన్నీ కూడా దేవుని స్తుతింపవలెను. All that is within me, bless the Lord. எனக்குள் இருக்கிற எல்லாமும் கர்த்தரை துதிப்பதாக. నా అంతరంగమునున్న సమస్తమా యెహోవాను సన్నిధించుము. Sometimes with our mouth we will be worshiping God. சில சமயங்களிலே நம்முடைய வாயினால் நாம் கர்த்தரை தொழுது கொள்வோம். కొన్ని సందర్భంలో మన నోటితో ప్రభువును స్తుతించున్నాము. All within me may not be praising God. ஆனால் எனக்குள் இருக்கிற யாவும் கர்த்தரை துதியாமல் இருக்கலாம். నా అంతరంగంలో ఉన్న సమస్తము ప్రభువును స్తుతింపకుండా ఉండవచ్చును. Often we must examine and see, is there everything in my heart? Do they praise God? ஆகவே நாம் எப்பொழுதும் நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். எனக்குள்ளே என் இருதயத்துக்குள் இருக்கிற எல்லாமே கர்த்தரை துதிக்கிறதா இல்லையா என்பதை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ఎల్లప్పుడూ మనం పరిశీలించుకొనవలెను, నా హృదయంలో ఉన్నటువంటి సమస్తమును దేవుని స్తుతించున్నదా లేదా అని. Sometimes we have desire for honor. சில சமயங்களில் நாம் கனத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். కొన్ని సందర్భం నందు ఘనత పొందగోరుచున్నాము. When we don't get enough honor, we get hurt. நமக்கு அந்த கனம் கிடைக்காமல் போகும்பொழுது நாம் அது நிமித்தமாக துக்கப்படுகிறோம். ఘనత మనకు లభించకుండా పోయినప్పుడు బాధపడుచున్నాము. Sometimes our feelings are defiled. சில சமயங்களிலே நம்முடைய உணர்ச்சிகள் தீட்டுப்படுகின்றன. కొన్నిసార్లు మన యొక్క భావనలన్నీ అపిత్రం అవుచున్నవి. So what is the way to worship God? ஆகவே கர்த்தரை தொழுது கொள்ள வேண்டியதான வகை என்ன? దేవుని స్తుతించినటువంటి మార్గం ఏమి? How to worship God in spirit? கர்த்தரை எப்படி ஆவியோடு தொழுது கொள்ள வேண்டும்? ఆత్మతో ఎలాగున దేవుని ఆరాధించుట. It is true we may get filled in the spirit and worship God. That is good. நாம் ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு கர்த்தரை தொழுது கொள்வோம். அது உண்மைதான், அது நல்லதுதான். ఆత్మచేత నిండి దేవుని ఆరాధించున్నాము, అది నిజమే, అది మంచిదే. The real worship of God is all that is within me, let them glorify, let them praise
and worship the Lord. மெய்யாகவே கர்த்தரை தொழுது கொள்வது என்று சொல்லும் பொழுது எனக்குள்ளே இருக்கிறதான எல்லாமே கர்த்தரை துதித்து மகிமைப்படுத்த வேண்டும். నాకు యథార్థముగా దేవుని ఆరాధించుట అని చెప్పినప్పుడు మన యొక్క అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి సమస్తమును దేవుని స్తుతించి ఆయన ఆరాధించుట ఉన్నది. Now another question. Why should we worship in spirit? இப்பொழுது வேறொரு கேள்வி, ஏன் நாம் ஆவியோடு கர்த்தரை தொழுது கொள்ள வேண்டும்? మరి యొక్క ప్రశ్న, ఎందుకొరకు మనం ఆత్మతో దేవుని ఆరాధింపవలెను? When we worship God in spirit, then only our spirit will be sanctified. நாம் ஆவியோடு கர்த்தரை தொழுது கொள்ளும் பொழுது மாத்திரமே நம்முடைய ஆவி పరిశుద్ధమాக்கப்படும். ఆత్మతో దేవుని మనం ఆరాధించినప్పుడు మాత్రమే మన యొక్క ఆత్మ పరిశుద్ధపరచబడును. In eternity, we are not going to worship in this body. நித்தியத்திலே நாம் இந்த சரீரத்திலே கர்த்தரை தொழுது கொள்ள போவதில்லை. నిత్యమందు మనం ఈ శరీరంతో దేవుని ఆరాధించబోవట్లేదు. We are going to continue to worship in spirit and truth. நாம் தொடர்ந்து ஆவியோடும் உண்மையோடும் கர்த்தரை தொழுது கொள்ள போகிறோம். మనం నిత్యానిత్యముగా ఆత్మతోను సత్యంతోను ఆరాధించెదము. So this worship in spirit now must continue for 24 hours a day. ஆகவே ஆவியோடு தொழுது கொள்கிறதான இந்த அனுபவம் இப்பொழுது ஒரு நாளிலே காணப்படுகிறான் 24 மணி நேரமும் தொடர்ந்து அதை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ఆత్మతో ఆరాధించినటువంటి కార్యము ఇప్పుడు మన యందు 24 గంటల సేపు కూడా సాగించి ఉండవలెను. So even while we are sleeping, our spirit will be praising God and worshiping God. நாம் நித்திரை செய்யும் பொழுதும் கூட நம்முடைய ஆவி கர்த்தரை துதித்து கர்த்தரை தொழுது கொள்ளும். మనం నిద్రించి ఉండినప్పటికీ మన యొక్క ఆత్మ దేవుని స్తుతించు ఆరాధించు ఉండును. If all that is within me has to praise God and worship God, all that is within me must be pure and holy. எனக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாம் கர்த்தரை துதித்து அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்றால் எனக்குள் இருக்கிற யாவும் அது பரிசுத்தமுள்ளதாக இருக்க வேண்டும். నా అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి సమస్తమును దేవుని స్తుతించి ఆరాధింపవలనంటే నా అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి సమస్తమును పరిశుద్ధముగాను పవిత్రముగాను ఉండవలెను. I confess there are so many times I found all that is within me was not pure but impure. எனக்குள்ளே இருக்கிற யாவும் எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களிலே முற்றிலும் தூய்மையாக இல்லாமல் அது பரிசுத்தமற்றதாக இருந்திருக்கிறது என்பதை நான் அறிக்கை செய்கிறேன். నా లోపల ఉన్నటువంటి సమస్తము అనేక సందర్భంలో పరిశుద్ధంగా లేకుండా అపవిత్రముగానే ఉన్నదని చెప్పి నేను ఒప్పుకోలు చేయించున్నాను. There may be so many defiling things come into our heart and mind, but we must zealously pursue, seek that all that is within us to be pure, to worship Him in spirit. நம்முடைய இருதயத்திலும் மனதிலும் அசுத்தமான எத்தனையோ காரியங்கள் உண்டாவது அது உண்மைதான். ஆனாலும் நாம் அப்படியாக அதை விட்டுவிடாமல் கர்த்தரை ஆவியோடு உண்மையோடு தொழுது கொள்ளும்படியாக நமக்குள்ளே இருக்கிற யாவும் பரிசுத்தமாக இருக்கும்படியாக அதே நாம் நாடி அதற்காக நாம் தொடர்ந்து பிரயாசப்பட வேண்டும். మన మనసులోను హృదయంలోను అపవిత్రమైనటువంటి కార్యములు రావచ్చును, అయినప్పటికీ మనం దాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఆత్మతో మన యొక్క దేవుని ఆరాధించే నిమిత్తము కొనసాగించి మనం ప్రయాసపడి ఈ కార్యములు మన ఎద్దు నుండి తొలగింపవలెను. Now finally, as we continue to worship in spirit, our spirit will be sanctified. கடைசியாக இப்படி நாம் ஆவியோடு கர்த்தரை தொழுது கொண்டு தொடர்ந்து அப்படி செய்யும் பொழுது நம்முடைய ஆவி பரிசுத்தமாக்கப்படும். ఇలాగన కొనసాగించి మన యొక్క ఆత్మతో దేవుని ఆరాధించి వచ్చినప్పుడు మన యొక్క ఆత్మ పరిశుద్ధపరచబడును. Now another question, why our spirit need to be sanctified? இப்பொழுது வேறொரு கேள்வி, ஏன் நம்முடைய ஆவி பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும்? మరి యొక్క ప్రశ్న, ఎందుకొరకు మన యొక్క ఆత్మ పరిశుద్ధపరచబడవలెను? When we die, we cannot commit our body into the hands of God. When we die, we have to commit our spirit into the hands of God. நாம் மரிக்கும் பொழுது நம்முடைய சரீரத்தை தேவனுடைய கரங்களிலே நம்மால் ஒப்பு கொடுக்க முடியாது. ஆனால் நாம் மரிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஆவியை நாம் கர்த்தருடைய கரங்களிலே ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். మనం మరణించినప్పుడు మన యొక్క శరీరమును మన ప్రభు యొక్క హస్తమునకు మనం అప్పగించలేము. మన యొక్క ఆత్మని మనం ప్రభు యొక్క చేతికి మనం అప్పగింపవలెను. Even while Jesus was dying, He told, Father, I commit my spirit into your hands. Read it. Where is that? இயேசு கூட மரிக்கும் பொழுது பிதாவே என்னுடைய ஆவியை உம்முடைய கரங்களிலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னார். యేసు కూడా ఆయన మరణించినప్పుడు తండ్రి నా యొక్క ఆత్మను మీకు చేతికి అప్పగించున్నానని చెప్పెను. Read it. Where is that? சீக்கிரம் எடுங்க.
లూకా సువిశేషం 23వ అధ్యాయం 46వ వచనం. లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయము 46వ వాక్యము. Luke 23:46. Read. இயேசு, பிதாவே, உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார். இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார். And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. So, he told, Father, I commend my spirit into your hands. Then he yielded up his spirit. இயேசு, பிதாவே, உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு அதற்கு பிற்பாடு தன்னுடைய ஜீவனை விட்டார். యేసు గొప్ప శబ్దంతో కేక వేసి, తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించున్నానని చెప్పి ప్రాణం విడిచెను. So the same thing we have to do when we leave this world. ஆகவே இந்த உலகத்தை நாம் விட்டு பிரியும் பொழுதும் கூட அதே காரியத்தை தான் செய்ய வேண்டும். మనమును ఇక లోకమును విడిచి వెళ్లిపోయినప్పుడు ఈ కార్యమే చేయవలెను. Stephen also did the same thing while dying. ஸ்தேவானும் கூட மரிக்கும் பொழுது அப்படிதான் செய்தான். స్టెఫెను కూడా మరణించినప్పుడు ఇలాగనే చేసి ఉన్నాడు. Acts 7:59. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 7వ అధ్యాయం 59వ వచనం. అపోస్తల కార్యము 7వ అధ్యాయము 59వ వాక్యము. அப்பொழுது கர்த்தராகிய இயேசுவே, என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று ஸ்தேவான் தொழுது கொள்ளுகையில் அவனை கல்லெறிந்தார்கள். And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. So while Stephen dying says, Lord Jesus, receive my spirit. ஸ்தேவான் கூட மரிக்கும் பொழுது கர்த்தராகிய இயேசுவே என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று சொல்லுகிறான். స్టెఫెను కూడా మరణించినప్పుడు యేసు ప్రభువా నా ఆత్మను చేర్చుకొనుమని చెప్పి ప్రార్థించెను. So when we die, we need to give our spirit into the hands of God. ஆகவே நாம் மரிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஆவியை கர்த்தருடைய கரங்களிலே ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. అందుచేత మనం మరణించినప్పుడు మన యొక్క ఆత్మను ప్రభు యొక్క చేతికి మనం అప్పగింపవలెను. Our God's hands are holy hands. நம்முடைய தேவனுடைய கைகள் பரிசுத்த கைகள். మన దేవుని యొక్క చేతులు పరిశుద్ధమైనవి. Anything unholy we cannot give into the holy hands. பரிசுத்தமில்லாத ஒன்றை அவருடைய கைகளிலே நம்மால் ஒப்புக் கொடுக்க முடியாது. పరిశుద్ధము కానిది మనం ప్రభు యొక్క చేతికి అప్పగించలేము. So when we are sanctified in spirit, then only we will have the boldness to commend, to give our spirit into the hands of God. ஆகவே நம்முடைய ஆவியிலே நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருந்தால் மாத்திரமே நம்முடைய ஆவியை கர்த்தருடைய கரங்களிலே ஒப்புக் கொடுக்கக்கூடியதான தைரியம் நமக்கு உண்டாயிருக்கும். అందుచేత మన ఆత్మ పరిశుద్ధపరచబడినప్పుడే ప్రభు యొక్క చేతికి మన యొక్క ఆత్మను అప్పగించుటకు మనకు ధైర్యం ఉండును. With our mouth and our body we may worship God for few minutes. நம்முடைய வாயை கொண்டும் நம்முடைய சரீரத்தினாலும் சில நிமிடங்கள் நாம் கர்த்தரை தொழுது கொள்ளக்கூடும். మన యొక్క ఆత్మతోనూ మన యొక్క నోటితోనూ కొన్ని నిమిషములు మనం దేవుని ఆరాధింపవచ్చును. But if my spirit is pure, or all that is within me is pure, all the time my spirit will be worshiping God. ஆனால் என்னுடைய ஆவி தூய்மையாக இருக்கும் என்றால், அல்லது எனக்குள் இருக்கிற யாவும் தூய்மையாக இருக்கும் என்றால், எப்பொழுதுமே என்னுடைய ஆவியானது கர்த்தரை தொழுது கொண்டே இருக்கும். నా ఆత్మ పరిశుద్ధంగా ఉండినట్లయితే, నా అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి సమస్తమును పరిశుద్ధంగా ఉండినట్లయితే ఎల్లప్పుడు కూడా నా యొక్క ఆత్మ దేవుని ఆరాధించి ఉండును. So that is why we read number of places in the Bible, worship the Lord in the beauty of holiness. ஆகவே வேதாகமத்தில் எத்தனையோ இடங்களிலே பரிசுத்தம் என்னும் அலங்காரத்தோடு அல்லது அழகோடு கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అందుచేతనే వాక్యమందు పలు స్థలముల్లో పరిశుద్ధ అలంకారములతో మీరు దేవుని నమస్కరించుడని వ్రాయబడి ఉన్నది. Therefore we must seek that everything that is within us, our thoughts, our desires, our feelings, imaginations, intentions, everything is pure. ஆகவே நமக்குள் இருக்கிற யாவும் நம்முடைய எண்ணங்கள், நம்முடைய சிந்தனைகள், நம்முடைய எதிர்ச்சிகள், நம்முடைய தோற்றங்கள், நம்முடைய உணர்வுகள், இவைகள் எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கிறதா என்பதை நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். అందుచేత ఎల్లప్పుడు కూడా మన యొక్క అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి సమస్తము అనగా మన యొక్క తలంపులు, మన యొక్క ఊహలు, మన యొక్క ఉద్రేకములు, మన యొక్క భావనలు సమస్తమును పరిశుద్ధంగా ఉన్నవా లేదా అని చూడవలెను. If our spirit is not sanctified at the time of our death, we will not have the boldness to give our spirit into the hands of God. நம்முடைய ஆவி பரிசுத்தமாக்கப்படாமல் இருக்கும் என்றால், நம்முடைய மரண நேரத்திலே தேவனுடைய கரங்களிலே நம்முடைய ஆவி ஒப்புக் கொடுக்கக்கூடியதான தைரியம் நமக்கு இல்லாமல் போகும். మన ఆత్మ పరిశుద్ధంగా లేకుండా ఉండినట్లయితే మన యొక్క మరణ సమయమందు మన యొక్క ఆత్మను మన దేవునికి అప్పగించటలో ధైర్యం లేకుండా ఉండును. Now come back again to the text earlier we read again
First Chronicles 16:29. Please read again. நாம் ஆரம்பத்திலே வாசித்ததான வேத பகுதிக்கு திரும்பி வருவோம். முதலாம் நாளாகமும் 16వ அதிகாరం 29వ వచనத்தை వాసిపోం. మొదటిగా చదివినటువంటి వాక్యం నాకు తిరిగి వచ్చేదము. మొదటి దినవృత్తాంతము 16వ అధ్యాయము 29వ వాక్యము. கர்த்தருக்கு அவருடைய நாமத்திற்குரிய மகிமையை செலுத்தி காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து அவருடைய சந்நிதியில் பிரவேசியுங்கள். பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். Give unto the Lord the glory due unto his name. Bring an offering, come before him and worship the Lord in the beauty of holiness. This bring an offering, this offering is our spirit. காணிக்கையை கொண்டு வந்து என்று சொல்லப்படும் பொழுது நம்முடைய ஆவியை காணிக்கையாக ஒப்பு கொடுப்பதை காட்டுகிறது. నైవేద్యం చేత పుచ్చుకొని రండి అని చెప్పినప్పుడు నైవేద్యం అనగా ఇక్కడ మనకు ఆత్మనే సూచించినది. It is true, we need to give our body into the hands of the Lord as a living offering, as we read in Romans 12:1. We don't need to read. ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறது போல நம்முடைய சரீரத்தை தேவனுடைய கரங்களிலே ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியது அவசியம்தான். రోమా 12వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యం అని చదివినట్లుగా మన యొక్క శరీరమును సజీవ యాగంగా మనం అప్పగించుట అది అవసరమే. But here what we read, bring an offering to worship the Lord. What is this? ஆனால் இங்கே வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தரை தொழுது கொள்ளும்படியாக காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து என்று வாசிக்கிறோமே, இதன் கருத்து என்ன? ఇక్కడైతే యెహోవా ఎదుట సాగిలపడుటకు నైవేద్యములు తీసుకొని రండి అని చదువుచున్నాము అనగా This offering is not money or materials. இந்த காணிக்கை பணமோ பொருளோ அல்ல. ఈ యొక్క కానుక డబ్బో వస్తువులో కాదు. We must bring an offering of our spirit, a pure spirit, to worship the Lord in the beauty of holiness. பரிசுத்தம் என்னும் அலங்காரத்தோடு கர்த்தரை தொழுது கொள்ளும்படியாக நம்முடைய ஆவியை அல்லது தூய்மையான நம்முடைய ஆவியை கர்த்தருக்கு காணிக்கையாக நாம் கொண்டு வர வேண்டும். పరిశుద్ధాలంకారంతో మన దేవుని ఎదుట సాగిలపడ నిమిత్తము మన యొక్క ఆత్మను అనగా పరిశుద్ధమైనటువంటి మన యొక్క ఆత్మను అర్పణగా మనం అర్పింపవలెను. Zion is the place of worship. சியோன் என்பது ஆராதனைக்குரியதான இடமாக இருக்கிறது. సియోన్ అన్నటువంటిది ఆరాధించినటువంటి పర్వతమైనది. Please read Isaiah 56:7. ஏசாயா 56ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். యెషయా 56వ అధ్యాయము 7వ వాక్యము చదివేదము. நான் என் பரிசுத்த பர்வதத்துக்கு கொண்டு வந்து என் ஜெப வீட்டிலே அவர்களை மகிழ பண்ணுவேன். அவர்களுடைய சர்வாங்க தகனங்களும் அவர்களுடைய பலிகளும் என் பலிபீடத்தின் மேல் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும். என்னுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜெப வீடு எண்ணப்படும். Even them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar, for mine house shall be called an house of prayer for all people. So, mountain of God, Mount Zion, it's a house of prayer, house of worship. தேவ பர்வதம் அல்லது சியோன் மலை என்பது அது ஜெப வீடாக ஆலயமாக இருக்கிறது. సియోను పర్వతము ప్రార్థనా మందిరము అనగా ఆరాధించు మందిరము. So now while we are on this earth, our body is a mobile temple. நாம் இந்த பூமியில இருக்கும் பொழுது நம்முடைய சரீரமானது நடமாடும் ஆலயமாக இருக்கிறது. ఇప్పుడు మనం భూమి మీద ఉండినప్పుడు మన యొక్క శరీరం అన్నది సంచరించినటువంటి ఆలయం అయినది. In this mobile temple, in our spirit, we must worship the Lord in the beauty of holiness. இந்த நடமாடும் ஆலயத்திலே நம்முடைய ஆவியிலே நம்முடைய தேவனை பரிசுத்தம் என்னும் அலங்காரத்தோடு நாம் தொழுது கொள்ள வேண்டும். ఈ యొక్క శరీరమును సంచరించినటువంటి ఆలయమందు పరిశుద్ధ అలంకారంతో మనం ఆత్మతో దేవుని ఆరాధింపవలెను. First Chronicles 16:29 we read already that give glory due unto his name. முதலாம் நாளாகமும் 16ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்திலே நாம் ஏற்கனவே வாசித்தது போல கர்த்தருக்குரியதான கனத்தை அவருக்கு மகிமை அவருக்கு செலுத்துங்கள் என்று வாசித்தோம். మొదటి దినవృత్తాంతము 16వ అధ్యాయం 29వ వాక్యంలో మనం చదివినట్లుగా యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమను ఆయనకు చెల్లించుడి. How do we give glory due unto his name? அவருடைய நாமத்திற்குரிய மகிமையை நாம் செலுத்துவது எப்படி? యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమను ఎలాగున ఆయనకు చెల్లించుట? By offering our spirit as a holy sacrifice. நம்முடைய ஆவியை பரிசுத்தமான பலியாக ஒப்பு கொடுப்பதின் மூலமாக మన ఆత్మను పరిశుద్ధమైనటువంటి అర్పణగా అర్పించుటను బట్టి All eternity in Zion we will be worshiping God. முழு நித்தியத்திலும் சியோனிலே நாம் கர்த்தரை தொழுது கொள்வோம். నిత్యం అంతటి అందు సియోన్లో మనం దేవుని ఆరాధించుందుము. And the second reason
why do we worship God now and on eternity? Why God wants us to worship Him 24 hours a day? ஏன் இரண்டாவதாக ஏன் இப்பொழுதும் நித்தியத்திலும் நாம் தொடர்ந்து கர்த்தரை தொழுது கொள்ள கர்த்தர் விரும்புகிறார்? ஏன் ஒவ்வொரு நாளும் 24 மணி நேரமும் கர்த்தரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் ఎదుర్పార్కరార్? రెండవదిగా ఎందుకొరకు ఇప్పుడును నిత్యమంతట్లోనూ మనం దేవుని ఆరాధింపవాలని ప్రభు కోరుచున్నాడు. ఎందుకొరకు మనము దినంనకు 24 గంటలు కూడా దేవుని ఆరాధింపవలెను? Is it because God is selfish? He expects, demands always honor from us? தேவன் தன்னலமுள்ளவராக இருக்கிறபடியினாலா அல்லது எப்பொழுதுமே கனத்தை நம்மிடத்திலிருந்து அவர் கட்டாயப்படுத்தி கேட்கிறது நிமித்தமாகவா? దేవుడు స్వార్థపరుడై ఉన్నాడు గనుకను ఆయన ఎల్లప్పుడూ ఘనతను తనకు రావాలని చెప్పి ఎదురు చూచటను బట్టియా? Not at all. அது அப்படி அல்லவே அல்ல. అలాగన కానే కాదు. The second reason we worship God because we want to enjoy God who is our exceeding joy. நாம் கர்த்தரை தொழுது கொள்வதற்கு இரண்டாம் காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய மிகுந்த அதிகமான சந்தோஷமாக இருக்கிற அவரை நாம் அனுபவிக்கும்படியாக. రెండవదిగా ప్రభువును ఆరాధించట కారణం ఏదనగా మన అత్యధికమైనటువంటి సంతోషమైన మన యొక్క దేవుని మనం అనుభవించుటకు. So many friends may give us joy. எத்தனையோ நண்பர்கள் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியும். ఎంతో మంది స్నేహితులు మనకు సంతోషం ఇవ్వవచ్చును. So many things in the world may give us joy. இந்த உலகத்தின் எத்தனையோ பொருட்கள் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க கூடும். లోకంలో అనేక వస్తువులు మనకు సంతోషం ఇవ్వవచ్చును. They all are temporary joys. இவைகளெல்லாம் தற்காலிகமான சந்தோஷங்கள். ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైన సంతోషములు. But in God and God Himself is the source of exceeding joy. ஆனால் தேவனுக்குள்ளே அந்த மிகுந்த சந்தோஷம் இருக்கிறது அல்லது அவரே மிகுந்த சந்தோஷத்தின் உறவிடமாக இருக்கிறார். దేవుని యందే అధికమైన సంతోషం ఉన్నది లేక అత్యధికమైనటువంటి సంతోషం యొక్క ఊట మన దేవునిలోనే ఉన్నది. There is no person or place where we can get joy like we get the joy in the presence of God. தேவ சமூகத்திலே நாம் பெற்றுக்கொள்கிறதான அந்த சந்தோஷத்தை போன்று வேற எந்த இடத்திலும் எந்த நபர் மூலமாகவும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. దేవుని యొక్క సన్నిధానమందు మనం పొందినటువంటి సంతోషం వలె ఎక్కడను ఏ స్థలంలోనూ ఏ మనుషుని ద్వారా మనం పొందలేము. That is why in Psalm 16 we read, in His presence there is fullness of joy and at His right hand there are pleasures forevermore. ஆகவே தான் 16ஆம் சங்கீதத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும் உம்முடைய வலது பாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு என்று வாசிக்கிறோம். అందుచేతనే 16వ కీర్తన యందు నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషం కలదు, నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు కలవు అని చదువుచున్నాము. Where do we read? God is our exceeding joy. தேவன் நம்முடைய ஆனந்த மகிழ்ச்சியாய் மிகுந்த சந்தோஷமாய் இருக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம். దేవుడే మన యొక్క అత్యధికమైనటువంటి సంతోషమైనాడని మనం ఎక్కడ చదువుచున్నాము? Psalm 43 verse 4. 43ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனம். 43వ కీర్తన 4వ వాక్యము. அப்பொழுது நான் தேவனுடைய பீடத்தண்டைக்கும் எனக்கு ஆனந்த மகிழ்ச்சியாயிருக்கிற தேவனிடத்துக்கும் பிரவேசிப்பேன். தேவனே என் தேவனே உம்மை சுரமண்டலத்தால் துதிப்பேன். Then will I go unto the altar of God, and to God my exceeding joy. Enough. God is, so psalmist found God is the source of exceeding joy. சங்கீதக்காரன் தேவன் தான் மிகுந்த ஆனந்த மகிழ்ச்சியின் உறவிடமாக இருக்கிறார் என்பதை சங்கீதக்காரன் கண்டுகொண்டான். కీర్తనకర్త దేవుడే ఆనంద సంతోషములకు ఆయనే ఊటై ఉన్నాడని చెప్పి తెలుసుకుని ఉన్నాడు. The more we worship our God in spirit, the more we have joy. நாம் எவ்வளவுக்கு அதிகமாக நம்முடைய ஆவியிலே கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக நாம் மிகுந்த சந்தோஷத்தையும் அடைவோம். ఎంతగా మన యొక్క ఆత్మతో దేవుని ఆరాధించున్నామో అంతగా మనము అత్యధికమైన సంతోషం పొందుచున్నాము. The more you have God in your life, the more joy you have. எவ்வளவுக்கு அதிகமாக உங்களுடைய ஜீவிதத்திலே தேவனை உடையவர்களாக இருக்கிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக சந்தோஷம் உடையவர்களாகவும் இருப்பீர்கள். ఎంత అధికంగా మీకు జీవితమందు మీరు దేవుని కలవారయుందురో అంత అధికంగా సంతోషం కలవారయుందురు. The more you keep God far away from you, the more you will be sad. எவ்வளவுக்கு அதிகமாக தேவனை உங்களை விட்டு தூரமாக வைக்கிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக நீங்கள் துக்கம் நிறைந்தவர்களாக இருப்பீர்கள். ఎంత అధికంగా దూరంలో దేవుని మీరు ఉంచుచున్నారో అంత అధికంగా దుఃఖం చేత నిండిన వారయుందురు. No one can give the joy as our God gives. நம்முடைய தேவன் கொடுக்கிறதான அதை போன்றதான சந்தோஷத்தை வேறொருவராலும் கொடுக்க முடியாது. మన యొక్క దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ సంతోషం వలె ఎవరు కూడా మనకు అనుగ్రహింపలేరు. The saints in Zion will be worshipping means they will be enjoying God in Zion
more than anyone else in new heaven, new earth, new Jerusalem, etc. சியோன்ல இருக்கிறதான பரிசுத்தவான்கள் தேவனை தொழுது கொள்வார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் புதிய பூமி, புதிய வானம், புதிய எருசலேம் மற்ற இந்த இடங்களில் இருக்கிற எல்லாரை பார்க்கிலும் அதிகமாக அவர்கள் தான் கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷமாய் இருப்பார்கள் என்று நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். సియోన్లో ఉన్నటువంటి వారే దేవుని ఆరాధించి స్తుతించున్నారని చెప్పినప్పుడు నూతన యెరూషలేము, నూతన భూమి, మిగిలినటువంటి స్థలంలో ఉన్నవారి కంటే సియోన్లో ఉన్నవారే దేవుని అత్యధికంగా అనుభవించుచున్నారని చెప్పి అర్థము. So God should be 24 hours in the center of our thoughts. ஆகவே எப்பொழுதுமே கர்த்தரை நம்முடைய சிந்தையின் மையத்திலே 24 மணி நேரமும் நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். 24 గంటల సమయం కూడా మన యొక్క తలంపుల యొక్క మధ్యలో మన దేవుడు ఉండవలెను. God should be in the center of our desires 24 hours. நம்முடைய வாஞ்சையின் மையத்திலே தேவன் 24 மணி நேரமும் காணப்பட வேண்டும். 24 గంటల సమయం కూడా మన యొక్క కోరికల యొక్క మధ్యలో మన దేవుడు కనబడవలెను. God should be in the center of our imaginations and decisions and plans and every little thing in us. நம்முடைய தோற்றங்கள், நம்முடைய திட்டங்கள், நாம் சிந்திக்கிறதான எல்லா காரியங்களிலும் அதன் மையமாக தேவன் தான் காணப்பட வேண்டும். మన యొక్క ఊహలు, మన యొక్క తీర్మానములు, మన యొక్క ఉద్దేశములు వాటన్నిటి మధ్యలో మన దేవుడే ఉండవలెను. The happiest man on earth is the one who is full of God. பூமியிலே எல்லாரை பார்க்கிலும் மிகவும் சந்தோஷமுள்ள மனிதன் யார் என்றால் தேவனால் நிறைந்தவனே. దేవుని చేత పూర్తిగా నిండినటువంటి మనుషుడే భూమి మీద అందరికంటేనూ మిక్కిలి సంతోషమైన వాడు. The happiest man in eternity will be the one who is full of God or Jesus. நித்தியத்திலும் மிகவும் சந்தோஷமுள்ள மனிதன் யார் என்றால் தேவனால் அல்லது இயேசுவினால் முற்றிலுமாக நிறைந்தவன் தான். నిత్యమందు కూడా మిక్కిలి సంతోషమైన వ్యక్తి ఎవడనగా దేవుని చేత, యేసు చేత పూర్తిగా నింపబడిన వాడే. So one beauty of Zion is the beauty of holiness. ஆகவே சியோனின் ஒரு அழகு பரிசுத்தம் என்னும் அலங்காரமாக இருக்கிறது. సియోను యొక్క ఒక సౌందర్యము పరిశుద్ధత యొక్క సౌందర్యమే. And we worship him in the beauty of holiness. நாம் பரிசுத்தம் என்னும் அலங்காரத்தோடு அவரை தொழுது கொள்கிறோம். పరిశుద్ధ అలంకారంతో మనం దేవుని నమస్కరించున్నాము. And as we worship God in the beauty of holiness, நாம் பரிசுத்தம் என்னும் அலங்காரத்தோடு கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகையிலே పరిశుద్ధ అలంకారంతో దేవుని మనం నమస్కరించుచుండగా our spirit will get sanctified. நம்முடைய ஆவி பரிசுத்தமாக்கப்படும். మన ఆత్మ పరిశుద్ధపరచబడును. Then on this earth, any suffering coming in the will of God to glorify God, it's become one of the greatest delights in our life. அப்பொழுது இந்த பூமியிலே தேவ சித்தத்தின்படி கர்த்தருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக நமக்கு உண்டாகிற எல்லா பாடுகளும் நமக்கு இன்பமாகவே காணப்படும். అప్పుడు మనకు భూమి మీద దేవుని చిత్తం యొక్క మధ్యలో దేవుని యొక్క మహిమార్థమై ఏ శ్రమ మనకు వచ్చినప్పటికీ అదంతా కూడా మిక్కిలి సంతోషకరముగా ఉండును. Dear saints, suffering for the glory of God, it's a great privilege. Even angels don't have this privilege. அருமையான பரிசுத்தவான்களே, கர்த்தருக்காக பாடுபடுவது நாம் பெற்றிருக்கிறோம். Suffering for the glory of God. கர்த்தருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக பாடுபடுவது நாம் பெற்றிருக்கிறதான பெரிதான ஸ்லாக்கியமாக இருக்கிறது. இதை தேவதூதர்களும் கூட பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. ప్రియమైన పరిశుద్ధులారా, ప్రభు యొక్క మహిమ నిమిత్తమై మనం శ్రమపడుట అన్నటువంటిది మనకు చాలా గొప్ప సంతోషమైనది. దూతలు కూడా ఇటువంటి సంతోషమును వారు పొందలేదు. We are never called to suffer for God, suffer for Christ, but suffer with Christ. நாம் கிறிஸ்துவுக்காக பாடுபடும்படியாக அழைக்கப்படாமல் கிறிஸ்துவுடனே பாடுபடும்படியாகவே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். క్రీస్తు కొరకు శ్రమపడుటకు మనం పిలువబడలేదు గాని క్రీస్తుతో కూడా శ్రమపడుటకే పిలువబడి ఉన్నాము. We are not crucified alone, we are crucified with Christ. நாம் தனிமையாக சிலுவையில் அறையப்படாமல் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறோம். ఒంటరిగా మనం సిలువ వేయబడలేదు గాని క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాము. In our sufferings, Jesus also is sharing our suffering. நம்முடைய பாடுகளிலே இயேசுவும் நம்மோடு கூட சேர்ந்து பாடுபட்டு நம்மோடு அதை பகிர்ந்து கொள்கிறார். మన యొక్క శ్రమలలో యేసు కూడా కలిసి శ్రమపడుచు దాన్ని పంచుకొనుచున్నాడు. That is why Paul says the fellowship of his sufferings inside chapter of Philippians. ஆகவே தான் பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரத்திலே பரிசுத்த பவுல் சொல்லும் பொழுது அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் என்று சொல்லுகிறார். అందుచేతనే ఫిలిప్పీలో పరిశుద్ధ పౌలు వ్రాసినప్పుడు ఆయన శ్రమలలో పాలువాడగుట ఎట్టిదో ఆ యొక్క ఐక్యత ఎట్టిదో వ్రాయిచున్నాడు. Therefore our sufferings for the glory of God can be called sweet sufferings.
ஆகவே தேவனுடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக நாம் அனுபவிக்கிறதான பாடுகள் எல்லாம் இனிமையான பாடுகள் என்று நாம் சொல்லலாம். అందుచేత దేవుని యొక్క నామ మహిమార్థమై మనం పడుచున్నటువంటి శ్రమలన్నీ కూడా మధురమైన శ్రమలు అని చెప్పవచ్చును. Our sufferings because of our sin and foolishness can be called bitter sufferings. நம்முடைய பாவங்களின் நிமித்தமாகவும் நம்முடைய மதியீனத்தின் நிமித்தமாகவும் நமக்கு உண்டாகிற பாடுகளை கசப்பான பாடுகள் என்று நாம் சொல்லலாம். మన యొక్క బుద్ధిహీనతను బట్టి మన పాపములను బట్టి మనం పడుచున్నటువంటి శ్రమలన్నీ కూడా చేదైన శ్రమలని చెప్పవచ్చు. When people reject us and humiliate us and speak evil of us, if we take it in the wrong spirit, it becomes a bitter suffering. மற்றவர்கள் நம்மை புறக்கணிக்கும் பொழுது, நம்மை தாழ்த்தும் பொழுது, நம்மை பற்றி தவறாக பேசும் பொழுது, அதை நாம் தவறான ஆவியிலே ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது கசப்பான பாடுகளாக நமக்கு காணப்படும். ఇతరులు మనల్ని గురించి చెడ్డగా మాట్లాడినప్పుడు, మనం తృణీకరించినప్పుడు, అవమానపరిచినప్పుడు, అది మనం తప్పైనటువంటి ఆత్మతో స్వీకరించినట్లయితే మన శ్రమలన్నీ కూడా చేదు శ్రమలుగా ఉండును. When we are falsely accused and are rebuked by misunderstanding and rejected by all for the sake of Christ, when we take it joyfully, it becomes a sweet sufferings. நாம் பொய்யாக குற்றம் சாட்டப்படும் பொழுது, தவறாக விளங்கிக் கொள்ளப்படுவது நிமித்தமாக கண்டிக்கப்படும் பொழுது, இப்படி இவைகளெல்லாம் நாம் சரியான ஆவியோடு ஏற்றுக்கொள்வோம் என்றால் அதெல்லாம் நமக்கு இனிமையான பாடுகளாக காணப்படும். అబద్ధంగా మన మీద నేరారోపణ చేసి తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటాను బట్టి మనం తృణీకరించి విసర్జించినప్పుడు సంతోషముగా ఈ శ్రమలన్నీ కూడా స్వీకరించినట్లయితే ఇవి మనకు మధురమైనటువంటి తీయని శ్రమలుగా ఉండును. When we go to heaven and see the reward for the sweet suffering we had gone through on earth, we will wish, Lord, so many times when sufferings came, I took it in the wrong spirit. And you will regret about it. பரலோகத்துக்கு போன பிற்பாடு நாம் பட்டதான அந்த இனிமையான பாடுகளின் நிமித்தமாக நமக்கு உண்டாயிருக்கிற பிரதிபலனை நாம் பார்க்கும் பொழுது, கர்த்தாவே, எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களிலே நீர் அனுப்பினதான இந்த பாடுகளை நான் சரியான ஆவியில் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, தவறான ஆவியோடு ஏற்றுக்கொண்டேனே என்று சொல்லி நாம் அந்த நேரத்திலே அதற்காக மனஸ்தாபப்பட்டு துக்கப்படுகிறவர்களாக இருப்போம். పరలోకంలోకి వెళ్ళిన పిమ్మట మన యొక్క తీయని శ్రమల కొరకు మనకు లభించినటువంటి మహిమను ప్రతిఫలం మనం చూచినప్పుడు, భూమి మీద ఉండినప్పుడు ఎన్నో సందర్భంలో ఇక శ్రమలన్నీ కూడా నేను వద్దని చెప్పి నిరాకరించి ఉన్నానని చెప్పి ఆ యొక్క విషయం కొరకై మనం దుఃఖపడవలసి వచ్చును. Beloved ones, your suffering should not become bitter sufferings but sweet sufferings. அருமையானவர்களே, உங்களுடைய பாடுகள் கசப்பான பாடுகளாக இராமல் இனிமையான பாடுகளாக மாற வேண்டும். ప్రియులారా, మీకు శ్రమలన్నీ కూడా కష్టంతోనూ చేదుగా కనబడుతున్న శ్రమలుగా ఉండకూడదు. అవన్నీ కూడా తీయని మధురమైన శ్రమలుగా ఉండవలెను. When people give you suffering and punish you for the mistakes you have never done, take it in the right spirit, then that suffering will become sweet suffering. ஜனங்கள் உங்களை கஷ்டப்படுத்தும் பொழுது, நீங்கள் செய்யாத தவறு நிமித்தமாக உங்களை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தும் பொழுது அதை சரியான ஆவியோடு ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது அது உங்களுக்கு இனிமையான பாடுகளாக மாறும். జనులు మిమ్మల్ని శ్రమపరిచినప్పుడు, మీరు చేయనటువంటి దాన్ని వారు చేసి ఉన్నారని చెప్పి తప్పుగా అర్థం చేసుకుని తృణీకరించినప్పుడు అవన్నీ కూడా సంతోషముగా స్వీకరించుడి. అవన్నీ కూడా మీకు మధురముగా మార్చబడును. On the other hand, you complain, you get angry, you murmur, I am unnecessarily punished and I don't deserve all these things, that person is really hating me, then your suffering become bitter and no reward in heaven for that. அதற்கு பதிலாக நீங்கள் தவறாக சிக்ஷிக்கப்படும் பொழுது, தேவையில்லாத எனக்கு இந்த பாடுகள் எல்லாம், இந்த சிக்ஷைகள் எல்லாம் அவசியமே இல்லை, அந்த அவர்கள் என்னை வெறுக்கிறார்கள், இப்படியெல்லாம் நான் நினைப்போம் என்றால், தவறான ஆவியோடு அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் என்றால் நம்முடைய பாடுகள் கசப்பான பாடுகளாக மாறும். நித்தியத்திலே அதற்கேற்றதான பிரதிபலம் நமக்கு கிடைக்காது. ఈ యొక్క శ్రమలన్నీ కూడా నాకు ఎందుకు వచ్చిచున్నవని చెప్పి మనం తప్పుగా మనం శిక్షింపబడుచున్నామని చెప్పి అనుకుని వారు నన్ను ద్వేషించున్నారు, వారికి నేనంటే ఇష్టం లేదు కనుక శ్రమలకు లోపరుచున్నారని చెప్పి ఇటువంటి ఆత్మతో మనం శ్రమలన్నీ కూడా మనం స్వీకరించినట్లయితే పరలోకమందు మనకి ఏ ప్రతిఫలమును దొరకదు. Another thing, when we worship God in the beauty of holiness, we become mighty. வேறொரு காரியம் என்னவென்றால், பரிசுத்தம் என்னும் அலங்காரத்தோடு நாம் கர்த்தரை தொழுது கொள்ளும் பொழுது நாம் పరాక్రమశాలిகளாக మారుగురు. మరి యొక్క కార్యం ఏదనగా పరిశుద్ధ అలంకారంతో మన యొక్క దేవుని మనం ఆరాధించినప్పుడు మనము పరాక్రమవంతులముగా మార్చబడుచున్నాము. Please read Psalm 29 verse 1 and 2. 29వ సంగీతం முதல் 2 வசனங்களை நாம் வாசிப்போம். 29వ కీర్తన మొదటి 2 వాక్యములను చదివేదము. பலவான்களின் புத்திரரே, கர்த்தருக்கு மகிமையையும் வல்லமையையும் செலுத்துங்கள். கர்த்தருக்கே அதை செலுத்துங்கள். கர்த்தருடைய நாமத்திற்குரிய மகிமையை அவருக்கு செலுத்துங்கள்.
பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். Give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. So, when we worship the Lord in the beauty of holiness, we become mighty. ஆகவே பரிசுத்தம் என்னும் அலங்காரத்துடனே நாம் கர்த்தரை தொழுது கொள்ளும் பொழுது நாம் பலவான்களாக மாறுகிறோம். పరిశుద్ధాలంకారంతో మనకు దేవుని మనం నమస్కరించినప్పుడు మనం బలసూరులుగా మారుచున్నాము. Please listen. Mighty God has called us to Zion. இதை கவனியுங்கள். பலவானாக இருக்கிற அல்லது பராக்கிரமசாலியாக இருக்கிற தேவன் தான் நம்மை சியோனுக்காக அழைத்திருக்கிறார். ఇది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. బలసూరుడైనటువంటి దేవుడే మనం సియోనుకు పిలిచి ఉన్నాడు. Psalm 50 verse 1 and 2. 50ஆம் சங்கீதம் முதல் 2 வசனங்கள். 50వ కీర్తన మొదటి 2 వాక్యములు. வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் வசனித்து சூரியன் உதிக்கும் திசை தொடங்கி அது அஸ்தமிக்கும் திசை வரைக்கும் உள்ள பூமியை கூப்பிடுகிறார். பூரண வடிவுள்ள சியோனிலிருந்து தேவன் பிரகாசிக்கிறார். The mighty God, even the Lord, had spoken and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof. Out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined. Mighty God has called us. வல்லமையுள்ள தேவன் நம்மை வல்லமையுள்ள தேவன் நம்மை சியோனுக்காக அழைத்திருக்கிறார். ఇతర తర్జుమాల ప్రకారము బలసూరుడైనటువంటి యెహోవా సియోనుకు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు. Why it is written, mighty God called us to Zion? வல்லமையுள்ள தேவன் நம்மை சியோனுக்கு என்று அழைத்திருக்கிறார் என்று ஏன் எழுதப்பட்டிருக்கிறது? బలసూరుడైనటువంటి యెహోవా సియోనుకు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడని ఎందుకొరకు వ్రాయబడెను? Because God knows we are weak. With our weakness we cannot go to Zion. ஏனென்றால் நாம் பலவீனர் என்றும் நமக்கு இருக்கிற பலவீனங்களோடு நம்மால் சியோனுக்கு போக முடியாது என்பதையும் தேவன் அறிந்திருக்கிறார். మనం బలహీనులమనియు మన యొక్క బలహీనతతో మనం సియోనుకు వెళ్ళలేమని చెప్పి ప్రభు ఎరిగి ఉన్నాడు. So mighty God calling to Zion means if God has called us to Zion, God will give the might and the strength to be found in Zion. ஆகவே வல்லமையுள்ள தேவன் நம்மை சியோனுக்கு என்று அழைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சியோனை போய் அடையும்படியாக தேவையான வல்லமையையும் பலனையும் அவரே நமக்கு கொடுப்பார். బలవంతుడైన దేవుడు సియోను కొరకు మనల్ని పిలిచిన్నాడని చెప్పినప్పుడు సియోనుకు వెళ్లి మనము కనబడ నిమిత్తము ప్రభు తన యొక్క బలము శక్తిని మనకు అనుగ్రహించును. So when we worship the Lord in the beauty of holiness, we get the inner strength. ஆகவே பரிசுத்தம் என்னும் அலங்காரத்துடனே நாம் கர்த்தரை தொழுது கொள்ளும் பொழுது உள்ளான பலனை பெற்றுக் கொள்கிறோம். పరిశుద్ధాలంకారంతో మనకు దేవుని నమస్కరించినప్పుడు అంతరంగ బలము మనకు దొరుకుచున్నది. That is why we go from strength to strength and will finally appear in Zion. ஆகவே நாம் பலத்திலிருந்து பலத்திற்கு கடந்து போய் முடிவிலே சியோனிலே தேவ சந்நிதியிலே வந்து காணப்படுவோம். అందుచేతనే మనము నానాటికి బలాభివృద్ధి నొందుచు సియోన్లో దేవుని యొక్క సన్నిధిని కనబడుచున్నాము. Read Psalm 84 verse 7. 84ஆம் சங்கீதம் 7ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். 84వ కీర్తన 7వ వాక్యము. அவர்கள் பலத்தின் மேல் பலமடைந்து சியோனிலே தேவ சந்நிதியில் வந்து காணப்படுவார்கள். They go from strength to strength, even one of them, every one of them in Zion appeareth before God. So when we worship God in spirit, we go from strength to strength and will appear in Zion. ஆகவே நாம் ஆவியிலே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளும் பொழுது நாம் பலத்தின் மேல் பலனடைந்து సియోనిலே దేవ సన్నిధిயிலே పోయి కాణపడుவோம். అందుచేత ఆత్మలో మన దేవుని మనం ఆరాధించినప్పుడు నానాటికి బలాభివృద్ధి నొందుచు సియోన్లో మన దేవుని సన్నిధిని కనబడుదుము. See that word appear in Zion. సియోనిலே కాణపడుவோம் என்கிறதான வார்த்தையை கவனித்து பாருங்கள். సియోన్లో కనబడును అన్నటువంటి మాటను శ్రద్ధగా చూడుడి. As we read behind that verse, He will build up Zion and will appear in glory. நாம் இங்கே வாசிக்கிறதான இந்த வசனத்தின்படி கர்த்தர் சியோனை கட்டி தமது மகிமையிலே வெளிப்படுவார். ఈ యొక్క వాక్యం బట్టే చదువుచున్నాము, యెహోవా సియోను కట్టి తన యొక్క మహిమలో ప్రత్యక్షమగును. Now we don't appear like Zion. இப்பொழுது நாம் சியோனாக வெளிப்படுவதில்லை. ఇప్పుడు మనం సియోనుగా కనబడటలేదు. When we look to all our failures and drawbacks and mistakes and we think, Lord, how can I become Zion? நம்முடைய எல்லா தவறுகள், தோல்விகள், பலவீனங்கள் இவைகளெல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது கர்த்தாவே நான் சியோனாக காணப்படவில்லை என்று தான் நாம் எண்ணுவோம். మనకు అపజయములు, మనకు తప్పిదములు, మన కార్యములన్నీ కూడా చూచినప్పుడు సియోనుగా కనబడట లేదే అని చెప్పి అనుకుంటున్నాము. No, beloved ones, God is doing a beautiful work inside in us
அப்படியல்ல அருமையானவர்களே, கர்த்தர் நமக்குள்ளே ஒரு அழகான வேலையை செய்து வருகிறார். ప్రియులారా, అలాగున కాదు, ప్రభు మన యొక్క లోపల ఒక చక్కటి పని చేయుచున్నాడు. A work of sanctification our God is doing. ஒரு பரிசுத்தமாகுதலின் வேலையை நம்முடைய தேவன் செய்து வருகிறார். మన దేవుడు మన లోపల ఒక పరిశుద్ధపరచు క్రియను చేయుచున్నాడు. By the grace of God, one day we will appear in Zion. கர்த்தருடைய கிருபையினாலே ஒரு நாள் நாம் சியோனிலே காணப்படுவோம் அல்லது வெளிப்படுவோம். దేవుని కృపను బట్టి ఒక దినమున మనము సియోన్లో కనబడుదుము. Saints from Zion will be reigning and ruling the whole eternity universe. சியோனில் இருக்கிறதான பரிசுத்தவான்கள் முழு நித்தியத்தையும் அந்த சராசரத்தையும் அவர்கள் ஆளுகை செய்வார்கள். సియోన్లో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధులు నిత్యం అంతటిని ప్రపంచంలో అన్నిటిని వారు పరిపాలన చేయుదురు. Even saints in Zion will be reigning over or judging holy angels. சியோனில் இருக்கிறதான பரிசுத்தவான்கள் பரிசுத்த தூதர்களையும் அவர்கள் நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாக அவர்களை ஆளுகை செய்கிறவர்களாக காணப்படுவார்கள். సియోన్లో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధులు పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవదూతలను కూడా తీర్పు విధించుచు పరిపాలన చేయుచు ఉందురు. That is why in the Bible so many places we read holiness connected with reigning or ruling. ஆகவே தான் வேதாகமத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது எத்தனையோ இடங்களிலே பரிசுத்தத்தையும் ஆளுகையும் சம்பந்தப்படுத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అందుచేతనే వాక్యంలో పలు స్థలములందు మనం చదివినప్పుడు పరిశుద్ధతయు పరిపాలించుటయు రెండు కూడా చేర్చి వ్రాయబడి ఉన్నవి. Read Psalm 96, 9 and 10. 96 சங்கீதம் 9, 10 வசனங்களை வாசிப்போம். 96 కీర్తన 9, 10 వాక్యములను చదువుదాము. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள், பூலோகத்தாரே நீங்கள் யாவரும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்குங்கள். கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார், ஆகையால் பூச்சக்கரம் அசையாதபடி உறுதிப்பட்டிருக்கும். அவர் ஜனங்களை நிதானமாய் நியாயம் தீர்ப்பார் என்று ஜாதிகளுக்குள்ளே சொல்லுங்கள். O worship the Lord in the beauty of holiness, fear before him all the earth. Say among the heathen that the Lord reigneth. Enough. Here, holiness and reigning go together. இந்த இடத்திலே பரிசுத்தமும் ராஜரீகம் பண்ணுதலும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఇక్కడ పరిశుద్ధాలంకారముల్లో పరిపాలన చేయుటయు ఒకరితో ఒకటి చేర్చి వ్రాయబడి ఉన్నది. Please listen carefully. As holiness and reigning go together, spiritual meaning, now holiness should rule our being. நாம் இதை கவனமாக கேளுங்கள். இந்த இடத்திலே பரிசுத்தமும் ராஜரீகம் பண்ணுதலும் ஒன்றாக ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்படுத்தி பேசப்பட்டிருக்கிறது போல இப்பொழுது நாம் இந்த பூமியிலே ஜீவிக்கும் பொழுது பரிசுத்தம் என்பது நம்மை செய்வலெனு. Holiness should rule our thoughts. பரிசுத்தம் நம்முடைய சிந்தையை ஆளுகை செய்ய வேண்டும். పరిశుద్ధత మన యొక్క తలంపులను పరిపాలన చేయవలెను. Holiness should rule our conversation. பரிசுத்தம் என்பது நம்முடைய எல்லா பேச்சுவார்த்தைகளில் நம்முடைய சம்பாஷணைகளை எல்லாம் அது ஆளுகை செய்ய வேண்டும். పరిశుద్ధత మన యొక్క సంభాషణ అంతా కూడా పరిపాలన చేయవలెను. Holiness should rule our imaginations, feelings, plans, everything that is in us. நம்முடைய தோற்றங்கள், நம்முடைய உணர்ச்சிகள், நம்முடைய திட்டங்கள் எல்லாமே பரிசுத்தத்தினால் ஆளுகை செய்யப்பட வேண்டும். మన యొక్క ఊహలు, మన యొక్క తీర్మానములు, మన యొక్క ఉద్దేశములు అన్నీ కూడా పరిశుద్ధత చేత పరిపాలన చేయబడవలెను. In number of places Psalms start with reigning and the end of the psalm you will see holiness. எத்தனையோ இடங்களிலே பல சங்கீதங்களிலே அது பரிசுத்தம் என்கிறதான வார்த்தையிலே ஆரம்பித்து reigning starts, அது ஆளுகை in the first verse, last verse holiness. ஆரம்பத்திலே ஆளுகை என்கிறதான வார்த்தையோடு ஆரம்பித்து முடிவிலே பரிசுத்தம் என்கிறதான காரியத்திலே அது முடிவடைகிறது. పలు కీర్తనలో మనం చదివినప్పుడు మొదటిగా యెహోవా రాజ్యం చేయుచున్నాడు అని ఆరంభించబడి పరిశుద్ధతతో ముగించబడుచు ఉన్నది. Read Psalm 97, the first verse and the last verse. 97 சங்கீதம் முதலாம் வசனத்தையும் கடைசி வசனத்தையும் வாசிப்போம். 97వ కీర్తన మొదటి వాక్యము చివరి వాక్యము మనం చదివేదము. கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார், பூமி பூரிப்பாகி திரளான தீவுகள் மகிழ கடவது. நீதிமான்களை கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து அவருடைய பரிசுத்தத்தின் நினைவு கூறுதலை கொண்டாடுங்கள். The Lord reigneth, let the earth rejoice, let the multitude of isles be glad thereof. Rejoice in the Lord, ye righteous, and give thanks at the remembrance of his holiness. See, the first verse we read reigning and the last verse we find holiness.
இங்கே கவனியங்கள், முதலாம் வசனத்திலே ராஜரிகம் பண்ணுதலை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, கடைசி வசனத்திலே பரிசுத்தத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఇక్కడ మొదటి వాక్యంలో రాజ్యం చేయించున్నాడని వ్రాయబడెను, చివరి వాక్యంలో పరిశుద్ధతను గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. Now read Psalm 99, the first verse and the last verse. இப்பொழுது 99ஆம் சங்கீதம் முதல் வசனத்தையும் கடைசி வசனத்தையும் வாசிப்போம். 99వ కీర్తన మొదటి వాక్యము చివరి వాక్యం చదువుడి. கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார். போதும். 9 verse. நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை உயர்த்தி அவருடைய பரிசுத்த பர்வதத்துக்கு நேராக பணியுங்கள். நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தம் உள்ளவர். The Lord reigneth. Yes. Exalt the Lord our God and worship at his holy hill, for the Lord our God is holy. See, the verse is starting with God reigning and then finishing with holiness. இங்கேயும் கவனித்து பார்க்கும் பொழுது இந்த சங்கீதம் ஆரம்பத்திலே தேவன் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் என்று ஆரம்பித்து முடிவிலே அவர் பரிசுத்தமுள்ளவராயிருக்கிறார் என்று முடிக்கப்படுகிறது. ఈ కీర్తనలో కూడా మొదటిగా యెహోవా రాజ్యం చేయించున్నాడని ఆరంభించబడి చివరిగా ఆయన పరిశుద్ధతను గురించి ముగించబడెను. Again another Psalm 93, first verse and last verse. 93ஆம் சங்கீதம் முதலாம் வசனம் கடைசி வசனத்தையும் வாசிப்போம். మరలా 93వ కీర్తన మొదటి వాక్యము చివరి వాక్యము. கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார். போதும். அடுத்து. உமது சாட்சிகள் மிகவும் உண்மையுள்ளவைகள். கர்த்தாவே பரிசுத்தமானது நித்திய நாளாக. போதும். The Lord reigneth, thy testimonies are very sure, holiness becometh thine house, O Lord, forever. See, all these places, the psalm is starting with reigning, the Lord reigning, and ending psalm with holiness. இங்கே நாம் கவனித்து பார்க்கும் பொழுது இப்பொழுது வாசிக்க கேட்டதான எல்லா சங்கீதங்களிலுமே அந்த சங்கீதமானது கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் என்று ஆரம்பித்து கர்த்தர் பரிசுத்தமுள்ளவராயிருக்கிறார் என்று முடிவு கொள்கிறது. ఇప్పుడు చదివినటువంటి కీర్తనలన్నిటిలో కూడా యెహోవా రాజ్యం చేయించున్నాడని ఆరంభించబడి ముగించబడినప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధతతో ముగించబడెను. A great lesson we are learning from here. இதிலிருந்து நாம் ஒரு பெரிதான பாடத்தை கற்றுக்கொள்கிறோம். దీని నుండి ఒక మంచి పాఠం మనం నేర్చుకొంచున్నాము. If the Lord is reigning in our life, our end result will be holiness. தேவன் நம்முடைய ஜீவித்தை ஆளுகை செய்வார் என்றால் அதன் முடிவு பரிசுத்தமாக இருக்கும். దేవుడు మన యొక్క జీవితం మీద రాజ్యం చేసి పరిపాలన చేసినట్లయితే మన యొక్క అంతము పరిశుద్ధంగా ఉండును. So the one beauty of Zion is holiness. ஆகவே சியோனின் ஒரு அழகு பரிசுத்தமாக இருக்கிறது. అందుచేత సియోన్ యొక్క ఒక సౌందర్యము పరిశుద్ధత. In eternity we will be praising his holiness. நித்தியத்திலே அவருடைய பரிசுத்தத்தை நாம் துதிக்கிறவர்களாக இருப்போம். నిత్యమందు మనం దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను స్తుతించు వారమైందుము. 2 Chronicles 20:21. இரண்டாம் நாளாகமும் 20ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம். రెండో దినవృత్తాంతములు 20వ అధ్యాయము 21వ వాక్యము. பின்பு அவன் ஜனத்தோடு ஆலோசனை பண்ணி பரிசுத்தமுள்ள மகத்துவத்தை துதிக்கவும் ஆயுதம் அணிந்தவர்களுக்கு முன்னாக நடந்து போய் கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதென்று கர்த்தரை பாடவும் பாடகரை நிறுத்தினான். And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness as they went out before the army, and to say, Praise the Lord, for his mercy endureth forever. Here is an interesting story about Jehoshaphat facing the dreadful enemy's army. இந்த இடத்திலே யோசபாத் அந்த சத்ருவின் பயங்கரமான அந்த சேனைகள் வரும்பொழுது கர்த்தரை துதிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ఇక్కడ మనము యెహోషాపాత్ యొక్క కథ చూస్తున్నాము. శత్రువు భయంకరమైనటువంటి సైన్యంతో వచ్చినప్పుడు ఎలాగన జయం పొందుచున్నాడో చూస్తున్నాము. Ammonites and Moabites all encircled or besieged the country. அம்மோனியரும் மோவாபியரும் எல்லோருமே அந்த தேசத்தை முற்றுகை இட்டார்கள். అమ్మోనీయులు మోయాబీలందరూ కూడా ఇక దేశం మీదకి దండెత్తి వచ్చిరి. There was no way of escape for the people of Judah. யூதா புத்திரர் தப்பித்துக் கொள்ளக்கூடியதான ஒரு மார்க்கமும் காணப்படவில்லை. యూదా వారు తప్పించుకున్నటువంటి ఏ మార్గం వారికి లేదు. Then the Lord inspired them to praise the beauty of holiness. அப்பொழுது அவர்கள் தேவனுடைய பரிசுத்தத்தின் அழகை அல்லது மகத்துவத்தை துதிக்கும்படியாக கர்த்தர் அவர்களை ஏவினார். అప్పుడు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత అన్నటువంటి సౌందర్యంను స్తోత్రం చేయమని చెప్పి ప్రభు వారికి నియమించెను. So before the army they went out and started praising the
beauty of holiness. ஆகவே அந்த சேனைகள் எல்லாம் இருக்கிறதான அந்த இடத்திற்கு அவர்கள் கடந்து போய் தேவனுடைய பரிசுத்தமுள்ள மகத்துவத்தை துதிக்க ஆரம்பித்தார்கள். అందుచేత సైన్యము ముందర వారు నడుచుచు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాలంకారమును బట్టి ఆయనను స్తోత్రించు వచ్చిరి. When we read that chapter, we find that victory they got was so tremendous. அந்த அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டதான வெற்றி அமோக வெற்றியாக இருந்தது. ఈ అధ్యాయంలో మనం చదివినప్పుడు వారు పొందినటువంటి విజయము అఖండ విజయమైనది. 3 days they were taking the precious gold and jewelry and precious stones, the spoils from the enemy. அவர்கள் அந்த சத்துருக்களை ஜெயித்த பிற்பாடு அங்கிருந்ததான பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்றதான கற்களை எல்லாம் கொள்ளை பொருளாக எடுக்கும்படியாக 3 நாட்கள் எடுத்தது. శత్రువులు జయించిన పిమ్మట వారి యొక్క వెండి బంగారములను వారు దోపుడు సొమ్ముగా తీసుకున్నటువంటిది 3 దినములు వారికి పట్టి ఉన్నది. A great lesson we learn from here. இங்கிருந்து நாம் பெரிய பாடத்தை கற்றுக்கொள்கிறோம். మంచి పాఠం దీని నుండి నేర్చుకుంటున్నాము. What is that great lesson we learn? இங்கே நாம் கற்றுக்கொள்கிற பெரிய பாடம் என்ன? ఇక్కడ మనం నేర్చుకునే మంచి పాఠం ఏమి? If we live a holy life and worship God, all the demons will fall at our feet. நாம் பரிசுத்தமுள்ள ஜீவியம் செய்து கர்த்தரை தொழுது கொள்வோம் என்றால் எல்லா பிசாசுகளும் நம்முடைய பாதப்படியிலே விழும். పరిశుద్ధమైన జీవితం చేసి మన యొక్క దేవుని మనం ఆరాధించినట్లయితే దయ్యములన్నీ కూడా మన పాదముల క్రిందగా పడును. No demons will be able to stand before us if we serve the Lord in holiness. பரிசுத்தத்தோடு நாம் கர்த்தரை சேவிப்போம் என்றால் எந்த பிசாசும் நமக்கு முன்பாக நிற்க முடியாது. పరిశుద్ధత గలవారమై దేవుని మనం సేవించినట్లయితే ఏ దయ్యములు కూడా మన ఎదుట నిలవబడలేవు. And taking the spoil out of the enemy means சத்துருக்களிடத்திலிருந்து அந்த கொள்ளை பொருளை எடுப்பது என்று சொன்னால் శత్రు యొద్ద నుండి కొల్ల సొమ్మును మనం తీసుకొనుటనగా not only the devil's power will be broken, பிசாசின் வல்லமை முறிக்கப்படுவது மாத்திரமல்ல, శత్రు యొక్క శక్తి నాశనం చేయబడట కాదు. getting the spoil from the enemy means we will have tremendous grace, anointing, blessing against the power of the enemy. நாம் கொள்ளை பொருளை எடுப்பது என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சத்ரு தோற்கடிக்கப்படுவது மாத்திரமல்ல, அந்த சத்ருக்கு விரோதமாக அளவில்லாத கிருபையும் அபிஷேகமும் பலனும் உடையவர்களாக நாம் காணப்படுவோம். మనం కొల్ల సొమ్మును తీసుకుంటా అని చెప్పినప్పుడు శత్రువు మీద మనం జయం పొందటం మాత్రమే కాదు, దాని మీద నుండి మనకు అత్యధికమైనటువంటి కృపను అభిషేకమును మనకు లభించుచు ఉన్నవి. So beauty of holiness is one beauty of Zion. ஆகவே பரிசுத்தம் என்னும் அலங்காரம் சீயோனின் ஒரு அழகாக இருக்கிறது. పరిశుద్ధత అన్నటువంటి సౌందర్యము సియోన్ యొక్క సౌందర్యములలో ఒకటి. In the coming days we will study so many of the beauties of Zion. வரப்போகிற நாட்களிலே சியோனுக்கு காணப்படுகிறதான மற்ற விதமான அழகுகளை பற்றி நாம் கற்றுக்கொள்வோம். ఇక రాబో దినముల్లో సియోన్ యొక్క సౌందర్యములలో అనేకములను మనం నేర్చుకుందాము. Beauty of holiness has something very special. ஆனால் பரிசுத்தம் என்னும் அலங்காரம் என்பது அதிலே ஏதோ ஒரு விசேஷமான ஒரு காரியத்தையுடையதாக இருக்கிறது. అయితే పరిశుద్ధత అన్నటువంటి సౌందర్యమందు ఒక విశేషమైనటువంటి కార్యం ఉన్నది. All other beauty is in singular beauty of everything that in Zion, but beauty of holiness is in plural. Beauties of holiness. சியோனிலே காணப்படுகிறதான மற்ற எல்லா அழகுகளும் ஒருமையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் பரிசுத்தம் என்னும் அழகை பற்றி பரிசுத்தம் என்னும் அழகுகள் என்று பன்மையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. మిగిలినటువంటి సియోన్ యొక్క సౌందర్యములని కూడా సౌందర్యం అని చెప్పి ఏకవచనంలో వ్రాయబడినవి. అయితే పరిశుద్ధత అన్నటువంటి సౌందర్యమును గురించి పరిశుద్ధ అలంకారములు సౌందర్యములని చెప్పి బహువచనంలో వ్రాయబడెను. So many beauties for holiness. பரிசுத்தத்தின் அழகுகள் என்று எத்தனையோ விதமான அழகுகளை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. పరిశుద్ధతకు ఎన్నో విధములైన సౌందర్యములు ఉన్నవి. Where do we read that? இதை பற்றி நாம் எங்கே வாசிக்கிறோம்? ఎక్కడ మనం చదువుచున్నాము? Psalm 110 verse 2 and 3. 110 சங்கீதம் 2 3 வசனங்கள். 110 కీర్తన 2 3 వాక్యములు. கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து உமது வல்லமையின் செங்கோலை அனுப்புவார். நீர் உம்முடைய சத்துருக்களின் நடுவே ஆளுகை செய்யும். உமது பராக்கிரமத்தின் நாளிலே உம்முடைய ஜனங்கள் மனப்பூர்வமும் பரிசுத்த அலங்காரமும் உள்ளவர்களாய் இருப்பார்கள். விடியற்காலத்தில் தமிழ் சரி இங்கிலீஷ். The Lord shall send the rod of thy strength out of Zion. Rule thou in the midst of thine enemies. Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness. முழுவன் படி. From the womb of the morning thou hast the dew of thy youth.
the beauties of holiness. ஆங்கில வேதாகமத்தின்படி பரிசுத்த அலங்காரங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. బహువచనమందు పరిశుద్ధ అలంకారములు అని వ్రాయబడెను. This also is spoken about Zion. இதுவும் கூட சியோனை பற்றி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఇది కూడా సియోను గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. Holiness has got many beauties. பரிசுத்தத்திற்கு அநேக விதமான அழகுகள் அலங்காரங்கள் உண்டு. పరిశుద్ధతకు అనేక అలంకారములు ఉన్నవి. Our thoughts become beautiful. நம்முடைய எண்ணங்கள் அழகாக மாறுகிறது. మన యొక్క తలంపులు సౌందర్యంగా మార్చున్నవి. Our words become beautiful. நம்முடைய வார்த்தைகள் அழகுள்ளவைகளாக மாறுகின்றன. మన యొక్క మాటలు అలంకారంగా మార్చున్నవి. Our desires and feelings become beautiful. நம்முடைய வாஞ்சைகளும் நம்முடைய உணர்ச்சிகளும் அழகாக மாறுகின்றன. మన యొక్క వాంఛలు మన యొక్క భావనలు అలంకారంగా మారుచున్నవి. Our desires and ambitions will become beautiful. நம்முடைய வாஞ்சைகளும் நம்முடைய குறிக்கோள்களும் எல்லாம் அழகாக மாறும். మన యొక్క వాంఛలని మన యొక్క అభిలాషలని అందంగా మార్చున్నవి. Beloved servants of God, day and night our heart should cry for the holiness of God. ஆகவே அருமையான தேவனுடைய ஊழியக்காரரே, நம்முடைய இருதயம் இரவும் பகலும் தேவனுடைய பரிசுத்தத்திற்காக ஏங்கி அழுகிறதாக காணப்பட வேண்டும். ప్రియమైన వారలారా, పరిశుద్ధ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత కొరకు మనం ఎల్లప్పుడూ మన కన్నీళ్లు విడిచివారం ఉండవలెను. Holy people are happy people. பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள் சந்தோஷம் உள்ளவர்கள். పరిశుద్ధ జనులు సంతోషం గల జనులు. They will worship the Lord in spirit in the beauty of holiness. அவர்கள் ஆவிக்குள்ளாக இருந்து பரிசுத்தம் என்னும் அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்வார்கள். వారు ఆత్మతో పరిశుద్ధ అలంకారములు గల వారై దేవుని స్తోత్రించుదురు. They will enjoy God optimum, maximum. அவர்கள் எவ்வளவுக்கு அதிகமாக கர்த்தரை அனுபவிக்க முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக அவர்கள் அனுபவிப்பார்கள். వారు ఎంతో అత్యధికంగా దేవుని అనుభవించే వారై ఉన్నారు. Our God is sweeter than honey and honeycomb. நம்முடைய தேவன் தேனை பார்க்கிலும் தேன் கூட்டை பார்க்கிலும் இனிமையானவர். మన యొక్క దేవుడు తేనె కంటను జుంటి తేనె కంటను ఆయన మధురమైన వాడు. Oh, taste and see that the Lord is good. கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకొనుడి. Let us love Zion. நாம் சீயோனை நேசிப்போமாக. మనము సియోను ప్రేమించెదము. Let us love holiness. நாம் பரிசுத்தத்தை நேசிப்போமாக. పరిశుద్ధతను మనము ప్రేమించెదము. Let us love our holy God. நம்முடைய பரிசுத்த தேவனை நாம் நேசிப்போமாக. మన పరిశుద్ధ దేవుని మనం ప్రేమించెదము. Rest of our life, let it become a worship of our God. நம்முடைய ஜீவிய காலம் மீதியான நம்முடைய ஜீவிய காலம் எல்லாம் நாம் கர்த்தரை தொழுது கொண்டே இருப்போம். మిగిలినటువంటి మన యొక్క జీవిత కాలం అంతయు మన దేవుని మనము ఆరాధన చేయుచు ఉందుము. Shall we close and pray our eyes and pray that God will make our life a worship of the Lord in the beauty of holiness. நம்முடைய ஜீவியத்தை தேவன் பரிசுத்தத்தோடு பரிசுத்தமில்லும் அலங்காரத்தோடு கர்த்தரை தொழுது கொள்ளக்கூடியதான ஒரு தொழுதலாக மாற்றும்படியாக நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். మన యొక్క జీవితం అంతా కూడా పరిశుద్ధ అలంకారములతో దేవుని ఆరాధించినటువంటి ఆరాధనగా మార్చబడినట్లుగా మన కన్నులు మనం మూసుకొని ప్రార్థించెదము. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Very weak. நாம் மிகவும் பலவீனர்கள். మన మిక్కిలి బలహీనులము. But the God who called us to Zion is mighty. ஆனால் நம்மை சீயோனுக்காக அழைத்ததான தேவன் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். అయితే మనం సియోను కొరకు పిలిచినటువంటి దేవుడు బలవంతుడై ఉన్నాడు. He that promised that he will do it. நமக்கு வாக்கு பண்ணின அவர் நிச்சயமாகவே அப்படியே செய்வார்.